Mayong hapon. May hapon ko ba? Ako din si Kuan Chermy Siblero, taga Kuan ni Als kay manami practical research karon. So ni jud na mo mag-interview mga tao para sa grado. So ikaw mo napili ya para ma-interview na mo karon. Okay ra sa inyo ha? Okay lang ba? Salamat kaayo. So mo ni unang pangutana unsa imo pinakadako nga pagsulay sa imong pagpamaligya bilang usa ka vendor? Pinakadako nimo nga pagsulay nga imong naagihan bilang isa ka vendor. Makuan, madisgrasya sa kuan pagbiyahe. Then syempre wala man may kalaban nga kuan no. So okay. Ora tong pinakadako nimo nga kuan jud. Number 2 ya, unsa imong gikupta na paglaom nga bisan pa man sa kainit o sa init or ulan makapadayon lang gyapon ka sa pagpamaligyaan ko karon. Kay para na ko may palit sa akong mga gamit o para may padala sa akong mga ginikanan. Okay, mao jud nang atong number 1 no sa atong pamilya. Okay, number 3, giunsa man nimo pag-budget ang imong kita kada adlaw nga magkasya sa inyong galastuson sa matag adlaw? Tipid-tipid lang gud. Okay. Unsa man kanang nana kay pamilya or Wala pa? na. Okay, bali imong parents, nagstay pa kasi imong parents. So mao jud ning ko ano. Number 4, unsa para nimo ang kadaugan bilang vendor? Mahitungod lang ba ni sa kita sa kapakanan sa kadaghan o sa imong pamilya? Sa akong pamilya. Okay. Number 5, last question na niya. Okay. Malipayon ba ka sa imong kahimtang sa pagkakaron? Malipayon man. As a vendor nga ni biskan ulan init, Bisa okay ra gyapon. ulan init, okay ra gyapon. Para jud sa Para lang sa pamilya, pamilya. no, nakatabang sa galastuson sa matag adlaw. So dili pa day itong kuan so okay, napaday last niya kay so unsa ang pinakadako nga challenge para sa imong nganong naabot ka ani nga kahimtang karon nga kung like example nga instead na mag-school ka gipili na lang nimo as magbaligya og kuan kanbisan. Tungod kay gusto na ko nga makatabang ko sa kong ginikanan o para kuan gastuson para sa pag-eskwela sa kong manghudong magulang. Okay, instead nga ikaw mag-eskwela imo na lang mo sa imong gipauna. So po na makaka-graduate na imong igsoon ikaw na pud ang eskwela. Para makakuan jud ta sa atong mga needs puhon sa atong mga pangandoy. Mas much better jud nga maghumanta sa pag-eskwela. Kay kami sa alas pud yan maidaran na mi pero nagpadayon gihapon mi bisan na nami mga anak. So maura to ya may hapon otro. Salamat yan sa labdak mo. Salamat kayo.